प्रभु कहले क्षिति रक्षणे तुम्भवाना भव भय को वज्रसेना बड़ देउल भितरे नृत्य करुए गोटाए देवदासी। अच्छा 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 देवदासी जने नृत्य करुए प्रभु निकटरे ता ना हैला केतकी। केतकी बोली नामक देवदासी। अच्छा केतकी देवदासी जगन्नाथ निकटरे नृत्य आलाप करुए। पंचमकार पूजा होची जगन्नाथंकर। एक जगन्नाथ टिके मद पिए। हे भगवान मद न पीले जगन्नाथ को निद हबनी। नहीं 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 आपण माने कहबे एडे बड़ कथा नृसिंह होता केमती कहिला। आउ कोन उताप कोन तांग मनर कहउछंती शास्त्र रे जहा लेखा अछि से या कहिबे जगन्नाथ मद पियो। अच्छा मद न पीले ताकू निद हबनी। कहला कांस्य पात्र रे जे नीति पैडर जहल चौबीस लवंग धाए ता संगे केवल रह आम घर मानक आम जिते बुधेई ओषा करे आज्ञा आज्ञा जिते खुदुरकुणी ओषा करे जो नड़िया गुड़ाक बाड़ाए नड़िया पानी बांटेनी। हाँ हाँ बहुत नड़िया जो बहुत पानी हम ये आसी मार विमान तैयारी करिछि। अच्छा ये मार फूल तुली। अच्छा समस्त को गिलास ग्लास लेखे बांट हौनी जे टिके उपकार मांकर करछि तांको दिया जाए आ कोन जदि कांस्य पात्र रे कंसा पात्र रे आमे पैड पानी बा नड़िया पानी पीवा से विष ही जो विष विष। किंतु श्रीमंदिर रे बड़ देउल रे जगन्नाथ महाप्रभु को निकट रे ये नीति प्रति पूजा हुए कांस्य पात्रे जहल बाण पैडर जला पियनी कहर सेहला मद्य मद्य ठीक ठीक आया बुझिलु कांस्य पात्र रे पैड जल थुआले मद बोली कहा जाए। मु तो भाबिली सारे जो कहले ऑडियंस हमको बाड़े दुई रे जगन्नाथ प्रत्येक दिन खाए मांस। अच्छा कौन मांस खाती ये भगवान। अरे कांस्य पात्र रे थोइले जदि पैड पानी मद खाइले हाँ आप मांस कोटा खाइले के जानी जगन्नाथ मांस प्रत्येक दिन खाए। से मांस की मांस जहाँ को कार्तिक महात्म्य कहला आगे आगे कला ये देह अच्छी जे रूप सती निर्घाते जे पाप सती निर्घाते जे पाप सती निर्घाते जे पाप से पाप वज्र कीट रूपे
ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ କୋପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ ଗୋପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ ଗୋପେ କଲା ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ଶିଳା ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ହେବ ଭେଳା ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ହେବ ଭେଳା ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ହେବ ଭେଳା କଲା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବେ ବିପ୍ରଜତି ପୂଜା କରିବେ ବିପ୍ରଜତି ପୂଜା କରିବେ ବିପ୍ରଜତି ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ଶିଳା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଜଳେ ହେବ ଭେଳା 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 ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳରେ ଶିବ ଆଉ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ଅସୁର ମରୁନି ନାଇଁ 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 ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜପ କଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ରହିବନି ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରହିବ ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ କେମିତି ଜପ କଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହରି ଶ୍ରୀ ତ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ହରି ସୀତା କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ ସୁନ୍ଦର ହେ ଲଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ 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 ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ କାଳିୟ ବିଷ ଧର ଗଞ୍ଜନ হরি কালী জনরঞ্জন হে জগরন্দন হে যদুকুল নলিন দীনেশ জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে হরিমাল কমল দললোচন ভবমোচন হে ভগবান হে ত্রিভুবন ভুবন নিধান জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে মা জগন্নাথ নিকটরে কেতকী দেবদাসী নৃত্য করুথায় আজ্ঞা আজ্ঞা এই গীতটি গানা করিকি নৃত্য করুথায়ে আহা বুঢ়ী ହେଇଗଲା ହଁ ଆଉ ନାଚି ପାରିଲାନି କଣ କରିବା ଆଉ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ
ଦେବଦାସୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ କଣ? କଣ ପ୍ରାପ୍ୟ? ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଆଜ୍ଞା 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 ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ଭୋଗ ଭୋଗ ସେଇତକ ପ୍ରାପ୍ୟ ହଉଛି ଦେବଦାସୀର। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଭୋଗତକ ଖାଇକି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁଛୁ କି ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁଅ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଜପତି ଆଚ୍ଛା ଦେବଦାସୀ ନାଚୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର, ହଁ 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 ଭାରତ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ମୁସଲମାନ? ଆଚ୍ଛା 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 ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଗ ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ପାଇବୁ ସବୁ କଥାଟା। କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନର ଆଖି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ? କାହିଁକି କାହିଁକି? ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା